خصما بل المظلوم عونا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين لمقدم ترابه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. صدق الله العلي العظيم. خلاق ذات اقدس الهی درگالا حمد و ثنا کن ملکت ذات پاک پزیاننگلا صحت و سلامت جخصے توفیش از دبس ماہ رمضان دک بیت بی ماہ رمضانی شب قدر درک بایت بی خدا استحمزال لاغ لاغ شکر بیت دیوابای منحوس بی شیطانونا صحت و سلامت جخصے روزہ دک بیت بی توفیش از دسوان پیغمبر نا آل پیغمبر کا ہمیشہ صلوات نا درود پر برقرار جگد کہ خداوند ذات اقدس الہی ذکر فیض کنتن چک پیت پولا واسطہ وزرع قراتا مشا سنگان دوری چلید بغض جگد عداوت جگد حقیقت کا خدای رحمت شیطنا دور دک پسون شکد ذات خبیثہ کن. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. السلام علیکم سامعین محترم جميعا ورحمة الله وبركاته. ينتخد ملا روز جهانی قدسی بارانو چند دقیقه مزاحم چاشد بحث و گفتگو باشد. ماہ رحمت ماہ مغفرت ماہ برکت دلزانو خداوند ذات اقدس الہی کنا دعا بایت پوینان آقا امام الزمان سلامتنا تعجیل ظهورانو دعا بس خداوند ذات اقدس الہی درگالا مظلومیت کن حقانو دعا بس خدای درگالا دی مرض منحوس پیشتانو نا سلامت لو شک زره و دی عالم هستی کنا رفع دافع سون شک زره. قدسی دی جقمو روز جهانی قدس یا ننگل التزس نارگ دی ماہ رحمت پانو ماہ خدایانو آخرین جمعہ ماہ مبارک رمضان انان جمعۃ الوداع دی موقع پانو امام امت رضوان اللہ تعالی علیہ کی روح بعالی ان متعالی کو چی خداوند ذات اقدس الہیز انقلاب جمہوری اسلامی ایران پیروز سومیت پلجک پی کا کامیابی کلہبیت پلجک پی کا امام امتیز سال 1358 شمسی ماہ مبارک رمضان 1399 ہجری و قمری نوک رسمن اعلان باسوں رسمن دنیا اللہ زر بشاسوں مردم فلسطینی حمایت باید پیجق انان دیجق مو و مسلمان
जहान दुनिया या योत्पित मुसलमान कुन गंगमा कना चल बचासूं दरखास्त बस कि गंगमा इत्तेहादो इत्तेफाक सूं से इसराइल गासिब सुहनिस दि जिनायतकार पे लकपाप मु इसराइल शितानुक न कोता बायुत पोफरिस गंगमा इत्तेहाद सूं से मर्दुमे मजलूम फ़लस्तीनी हिमायत बा हमदर्दी बा मजलूमी इसराइल हस्ती पे कना नाबूद बायुत पोफरिस अजबीन तंग मयुत पोफरिस अब तो सियानंगज दिनिंग दुनिया जिसनारी इमाम उम्मती दिप्याम पुला लब्बेक ज़ेर बचा सुंगांग तमाम मुसलमान जहानिस मुख्तलिफिन मेद पी उलकुन मुख्तलिफिन मेद पी किश्वर कुनानुक ऐरान कर शख्स दि रोज़ जहानी कुद्सी या रोज़ कुद्सी दि जख्पैनुक तज़ाहुरात कुन मरासिम कुन बरपा बाशत बरगुजार बाशतांग मखसूसन यानी का वजीफ़इन दि मरासिम कुनानुक पुरजूर नंगम्बो शिरकत बसे एलान बा इंतजार ना नफरदी दि जालिम कुन शितानुक ना दि गासिब भी शितानुक ना कि अव्वलीन कबल गाह मुसलमान दि गासिब मुज़गसब बसे खैर बसों से होतांग क़ुद्स शरीफ दुन चुस्ला दि बेदिफा बेगुनाह फ़लस्तीनी मर्दुम कुनिका जुल्म जिनायत बाछतांग खुंगी सर जमीन पो गस्ब बसे नाहगा कुक्स खेर बचा सूंजतांग दी मजम्मत बायुत पयानंगला इजहार तनफुर बायुत पयानी का जरूरी इनांग मर्दुम फ़लस्तीन ngachang sang di alam hasti pianug musulman kun gang may anti himayatan yutpin mazlumi kana difa' bayut mo zalim kunna dushman kunna muqabilla istadagi wa muqawamat bayut pianug yantang zatan hamil tadzisnarik abdi piyambu tarikhi yanangal tadzisnarik imam ummad rizwanullah ta'ala alayhi fiqmuz रस्मन ऐलान बादशाह सुंगांग रोज़ क़ुद्स दुचुज़्यक़चीन मुसलमान कुनी बेदारी अनवाने का मुसलमान कुन लंगित सतपेत पे अलमाने का ख्वाब गफलत शितानुगना हाकिम मुस्लिमीन कुनी फरिस इत्तिहादो इत्तिफाक सुन से दुश्मन कुन्ना मुकाबिला बायत मो इस्तादगी बायत मो दिफा बायत मो हक व हकीकत शितानुगना मजलूम कन दिफा बायत मो जुल्म थन कान मुस्तज़अफीन कुन कना दिफा बायत पिजक्चिगिनांग दि इख्तिसास में जर ध्यान अल हकीकत तज़िस्नारिक फ़कत यानी क़ुद्सना फ़लस्तीन नरे से बल्कि जहानेनुक गासूचिक मजलूमियत वाक़ सूज़िस्नारिक जुल्मो ज़ालिमी लख्तुफ़ुक़ ज़िस्नारिक जिनायत दी इंसान कुनक बशरिक दिगयूं ज़िस्नारिक दी शितानुक न दिफा बायुत पोइनांग मुस्तकबिरीन आलम शितानुक ना नजात तामयुत पोयानंगी वजीफ़ा पोइनांग दी वजीफ़ा एकल तज़िस्नारिक आलमेनुक दुनियायानुक तोसियानंगज फ़कत बसीरत युद्ना मजलूमियत न दिफा बायत पो मुस्तज़अफीन को निकन रिफा बायत पो गा जगह चंग बेगुनाह इंसान चिक जुल्म ज़ालिमी लख्तुक सूज़िस्नारिक जिनायत छिद्जिस्नारिक ठखलुक पशदना दिकन दिफा बकन पुतनहाया नंगला फ़कत जमहूरी इस्लामी ईरान युतंग बाकी हाकिम मुसलमान कुन बादशाह कुन मुस्तकबिरीन जहानी अमेरिका चो जिनायतकार पी इसराइल चो गासिब पी नोकल दने खुंगिज खुंगी एताअत बसे खुंगी सल्तिर सेनुक जलील ना ख्वार नंगम्बो जिंदगी बाशत पद इंसान कुनिज जिंदगी बिन चूत पिन तो जख्चीन की कोसी दिजख्मो
तमाम दुनियाई सो पर ताकर युत खन कुन गंगमला जालिम कुल्ला जिनायतकार कुल्ला खुशदार ताम युत पिजक इनांग इसराइल गासिबा सुहनिज़िमा खुशदार ताम युत पिजक इन कि कुरी जिनायती दिलक पाबू दि मजलूम मर्दुम को निशिते अनुगना लिन कुदसी कनलिन दुनिया या जुल्म व जिनायत मबुज ज़रबत पो मुस्तकबिरीन जहान ला किंतंग हिंदी जगह भी के दुख पेट पिटेम लेफ्सिन किदेचिक गासु चिगला ज़रबा मशुतांग हकीकत अनुग दुनिया ना मनसब न मकाम दुनिया परशाना बादशाह इस्लामी कुन हाकिम इस्लामी कुन कुंती मकाम बु मुहिम छाना दि कलाम बु फकत दि मर्द इलाही पु इमाम उम्मत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिस तारीख यानंगल तज़्ज़िस नारिक दरा सक पसुस बयान बादशाह मसूम मिनांग जुल्म न मुकाबिल इस्तादगी बायत पो जुल्म न मुकाबिल दि प्याम पुतांग मयत पो दि कसल पुमुस कि इंसान कुन लदिकना ताकत यु मछासुं मुस्तज़अफीन कुन बेदार शासुं अतिंगना दिफा बखंचिग ngata najatan kanji zulm zalim shityanugna jinayat shityan duk zarbayat पाओ अमेरिका ला असलन गलत चिक इश्तबाह चिक बांगन चस्मिनांग दुनिया अंदर तज्जिस नारी अमेरिका जलील ख्वार छिन यूं सतांग गोशे गिर शायद पिटेम लेप्सिन अमेरिका ला खुरी जगह के दुख पे पिवा कहले बचा सोंग तमाम जहाने नुक दे प्याम पुतने मुसलमान कुन बेदार सुन से इत्तेहाद व इत्तेफाक शायद पिटेम लेप्सिना लिजा दिचिक खुदावंद मुतआलिज कुरान मजीद नुक सूरह अनफाल नुक कसल भी मचाचे दियाए शरीफा अनवान कलाम कराता मचासुआं इन इस्तंसुरुकुम फिद्दीनी फअलैकुमुल नास्र अगर गुरुह चिगिज मोमिन गुरुह चिगिज मुसलमान कुनिज यंगी कना नुसरत चल जिसनारी कुमक चलना मदद चलना दीन पे हजबायत पैनुक दीन पे बचाई बायत पैनुक नामूस बचाई बायत पैनुक जुल्मो जिनायत शित्यानुक ना रहाई छायत पैनुक फ़अलैकुम अन्नास किंतु का वाजिब व ज़रूरीन खुला रुख्स बायत पो मदद बायत मो अगर यानंगला जानो मालिंगन चस्मत जिसनारी तमी का हिमायत बायत मो खुदाए दरगाह लखुंगे हगान दुआ बायत पोइनंग दे चिक हाकिम मुसलमान कुन आजादी चलखन इंसान कुनिस दुगुंती फरीजा शेसद कि जुल्म न मुकाबिल लंसमेत पो मुस्तज़अफीन जहान कना दिफा बायत पो हकीकत हकदार कुन हक पुल चुकबत पाओ देसु चिकुन न मुकाबिल की इद्दआ बाचता हुकूक बशरी दरे दुनिया यांग तज़्ज़िस नारी हाकिमान मुस्लिमीन कुन बादशाह मुस्लिमीन कुन दि इद्दआ बखन कुनिज दि कवानीन हुकूक बशर गंगमा कंगमिर सहनु जग पशासों से यताया नंगा ख्वाब गफलत शिते न बेदार सों जिसनारी यानी का वजीफाइन दि बेदिफा मुसलमान कुनी मर्दुम फलस्तीनी फरियाद कहले बायत पाओ कोच आजाद बायत मो दि इंसान कुल्ला कुंती सर जमीन पू कुंती हगैनुक जो सतामत पोखंगे लगानुक तमाम फलस्तीनी की जहानेनुक परा कंदसुं सयोता द्यून गंगमयंग कोच से शरीफनुक फलस्तीनेनुक लुक्सयुं मयत पी द्यून क्यों मयत पयान कयनांग दि गासिब पुदीशित्यानुक ना फिंग से तामयत पाओ दियाए शरीफा पुस्का सराहत ने अंबो बयान बाचासु मुसलमान कुल्ला ता खुरी छोसी फनोनी यारी बायत पो रुख्स बायत पो नामी सा जुल्म च वाक़ सों जिसनारिक सितम च वाक़ सों जिसनारिक दी तरफ ला लब्बेक ज़र बायत पाओ दीनी वजीफा इनाम कोई का अब यूं आए दीगर अंग कसल भी मचाचत अगर गा सूचिगिज
जुल्म तुन कन कुन्न निस्बल्ला, मजलूम कुन्न निस्बल्ला, मुस्तज़अफ़ीन कुन्न निस्बल्ला, कुमक सले कुमक माबा सुकूर इख्तियार बस जिसनारी बेतफावत दुगना दुन निस्बल्ला दी इंसान कुन और देसुचिक कुन हाकिम मुस्लिमीन चाशतांग बादशाह मुस्लिमीन कुन दून सुकूत इख्तियार बस जिसनारी क़याम कुन इस मबना सरजनिशो मलामत बादशाह सुनसियोता यानंगला मोरिद सुआल करार शायुत पिनांग दियाए शरीफा पुस्का सल्बिंगत वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह अदखिंतंगला चिसुसिन चेकिंतज जंगो जिहाद बादशाह में खुदाई राह है अनु क्या अव्वलीन कबल गाय मुसलमान कुद्स शरीफ इन चिक नादीदलन मशद चे मजलूम फलस्तीनी कना दिफा बादशाह में दि गासिब मो दि हस्ती पिगन चे नाबूद मबाइन चेकिंतंग मुस्तकबिर जहान अमेरिका जिनायत चुस्मू जिनायतकार चुस्मू इसराइल गासिब चुस्बे अताअत बाशद दुनिया इल्जाची सुनसिन वल मुस्तज़अफ़ीन मिन अर्रिजाल वन निसाई वल विल्दान मुस्तज़अफ़ीन कुन जुल्म थन मचासुम खन कुन बुसाव निशिते अनुगना बुमु निशिते अनुगना औलाद कुन सुन जफरबिस कुन अल्लदीन यक़ूलून रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियतिज़ ज़ालिमी दची कुंगिज ज़रबा चाशत बार खुदाया पाक परवरदिगारा ngayadi zalimi lagishite anugna di zalim yulpishite anugna yangiz najatum yangiz rahayibus waj'al lana min ladunka waliya खुदाया यरिशिते अनुगना ngayla सरपरस्चिक ngayla रहबरचिक ngayla रहनुमाचिक करारता मचासुं वजअल लना मिन लदुनका नसीरा यरिशिते अनुना कुमाक बखंचिक रुख्स बखंचिक ngayla करारतुं दि जुल्मी शिते अनुगना जानसा यानंगत इस्लाम अल्तजिस्नारी जिहाद इस्लाम यांसं वजूब चायत पो खुदाए लमेनुक ची फरिजिन नजात तामयत पो फरिज आजाद बायत पो फरिज दिफा बायत पो फरिज बेगुनाह इंसान कुन सत पछाछतांग मुस्तज़अफ़ीन कुन कना दून नजात तामयत पो और दे जालिम दे मुस्तकबिरान कुन दे जिनायतकार कुन दे अफराद कुन की हैवानी सिफत योतांग दे इंसान कुन की दुनिया परस्तिनांग पुल परस्तिनांग दे इंसान कुन शितानुगना जालिम कुन शितानुगना गारत गरबकन नाहगा जुल्म बकन दे अफराद कुन शितानुगना नजात तामयत पोइना अब दिमाग खुदायनु दि रोज़ कुद्सी जगह वजीफा पिन्यानंगा पुरशुकुह नंगम बोरंगी वजीफा शिजगंगमज दि तजाहुरात पैनु दि मरासिम कुनानु शिरकत बा ऐलान हमायत बायत पो दि मर्दूम बे दिफा फलस्तीन कना आजादी कुद्सी फरिज ता कुद्स आजाद छचो सकपा ngachas मुकाविमत बायत पेनांग हमायत बायत पिशितेन फलस्तीन कुन लग मिलन में पेन ngachas खिंती दिन अगर थूंजिस्तारी मुसलमान चिक गिरफ्तार सों से जालिम लगानुक तमाम कुदरत कुन इस्तेमाल बस यानी का वजीफा ना दुला नजात तामयत पाओ देचिक रसूल गिरामी इस्लाम रहमतुल लिल आलमीन बस फफ्तान स्मित पी पैगंबर पुज यानी कसल भी मचाशत मन अखदा लिल मजलूम मिन अज़्ज़ालिम गासू चिगिज लेन मचाचुक नजात तंग मचाचुक दिफा बाचाउक मजलूम चिगी कना साम ची जिनायत बाशेद दुनिया लथुमा में दि जालिम कुन इस बेगुनाह दि मजलूम फलस्तीनी मर्दुम कुन कुन लुक पचाचेतांग कुन तिसर जमीन पैनुक इश्गाल बस नाहगा दि गासिब पुस्केर बचासों जोतांग जरूरी इन दिगने आनंगज ऐलान बा इंजजारो नफरती दि जालिम कुन शितानुगना जिनायतकार कुन शितानुगना दुलिंजिस्तानिक कान मई फिल जन्नत मुसाहिबन बस दे सुचिकमु
मजलूमी कन दिफा बना, मुस्तज़अफ़ीन कन दिफा बना, दिफा में खंजी कन दिफा बज़िस्नारी क़यामत दी जक़पनु जन्नतनु ंगा पैगंबर ने अम्बुलुस बेत पेना तो स्यानंगस दरे दुनिया yang सांची जुल्म जिनायत छिन युत पेन यूं सांची आनेगा ख्वाब गफलत अंदुगत बेदार सु इत्तिहाद इत्तिफाक सु दुश्मने इस्लामी शित्यानुगना दीनी शित्यानुगना मुकाबिला बायुत पोला मजलूम हक हकदार लथुन चुक बायुत पोला मर्दुम फ़लस्तीनी कुंती सरजमीन पर कुंती लगान ले बायुत पोला इमाम सादिक रईस मजहब जाफरी फ़ियक़मुज़ कसल बियुं मशाचद मा मिन मुअमिन युईनु मुअमिनन मज़लूमन इल्ला कान अफ़ज़ल मिन सियाम शहरिन वातिकाफ़िही फ़िल मस्जिदिल हराम वमा मिन मुअमिनिन यंसुरुहु अख़ाहु वहुवा यक़दिरु अला नसरिह इल्ला नसरहुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह। अब इमाम ने बयान पिका लब्बैक ज़रियानंगस इमाम सादिक कसल बियुंगत मुअमिन चिमत मित पीनांग ईमानदार ची खुदाई के एतिकाद योतांग दीन के एतिकाद योतांग रोज़ बाचित कुमक बाचित मुअमिन चिंगला मजलूम वाक़ा शासों से योतांग जुल्म वाक़ा शासों से योतांग इल्ला दि अफ़ज़लिन बेहतरीन सक़ बचिंग एक महीना रोज़ा दुक पछा बचिंग एतिकाब दुक पो बचिंग मस्जिद हराम है अनुक अगा मुअमिन चिगिज मुअमिन चिंगला कुरिफोनो चिगला दीनी रुख्स बज़िस्नारिक कुमक बज़िस्नारिक कोलो क़ुदरत योतांग खुद योतांग खुदा वंद ज़ात अक़दसी लाज दि अफ़राद कुल्ला कुमको यारी बचसिन दे जक़पनु दुनिया दो आखरन यस्कानुक अब तुज़दे इमाम उम्मत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि दिकसल बिकयान अज़मल बज़िस्नारिक कि इस्राईल गासिम सुहनिज़म दि आलम बेल तज़िस्नारिक मिसल यानंगला सरतानी दि गुद्दा पुन चुखसिनांग कि दुबायत अज़मीन चार गोशसिनांग अगर दि अज़मीन मसूज़िस्नारिक जुल्म जिनायत पु जगह गंगनचिन मजलूम बेदिफा इंसान कुन खकुन लुक पछायत पेनांग दि अज़मीन चार गोशसिन अगर मुसलमान कुन गंगमा इत्तिहाद इत्तिफाक़ों से हाकिम मुस्लिमीन कुन बादशाह मुस्लिमीन कुन किश्वर इस्लामी नुक हुकूमत बखन कुन गंगमा इत्तिहाद इत्तिफाक़ों ज़िस्नारिक सदिल चिल छुदां ज़िस्ना इस्राइल अज़मीन छायुत पेना हकीकी दुश्मन बयान गलत ज़िस्नारिक मुसलमान कुन अमेरिका जिनायतकारो इस्राइल गासिब की इस्लामी दुश्मन नायानंगला द्यूनी नौकर बिन दुगजिस्नारिक दुनिया का यानंगा जलील आखिरत का यानंगा जलील छायुत पीनांग तुस दीन कलापी बरकनला तमाम दुनिया yang मजलूम कुन इंजिस्नारिक ज़ईफ अफराद कुनला ज़रबयन दरे दी जुरात पुयों मचासों अमेरिका न मुकाबिला लंस पयुत पो इस्तादगी बायुत पो थंगत की अमेरिका जलील ख्वार छायुत पो हकीकती खुदावंद ज़ात अक़दस इलाही रिज़ायत युत पिदी दीन पो दीन इस्लाम इनांग पैगंबर यकपुस कसल यू मचाचत मन अस्बहा ला यहतम्मु बिउमूरिल मुस्लिमीन गा सूचिगिज स्नुमो बादशाह दी इंसान पो दि हालात पे कि मुसलमान कुनि लस्कुनानुक अहमियत ता मचामे ता बेतफावत होता चिचनसु रंग दुनिया पुना रंग जिंदगी पो रंग ऐशुनुस लत्या ताशद दी इंसान कुनिस रंग नफअल ताशद दुनियाई अगर ngaz dila subazisna ni haske हमरी कज गई रोटी चचसिन दुलतन फलैस भी मुस्लिम दु मुसलमान मिन हकीकत अनु दुल मुसलमान जर जर बचा चस्मिन
या हदीस दीगर अनुक मन समिअ रजुलन युनादी या अल मुस्लिमीन फलम युजिबहु फलैस बिमुस्लिम निदा छोर बचा छो शखशिग निदा तोनुक गासु चिरे दी निदा बुसरुक दी फरियाद मजलूम फलस्तीन सोरे मुस्तज़अफ़ीन जहानी ले मुसलमान कुन ngay rukhs dika ngay faryadi katon chigzare agar jawab matang zisnarik agar pasukh matang zisnarik falaysa bi muslim di musulman mina din islami dasturat kuni shitian ugna dunya paras kuni raftar na pul paras kuni mustakbirin jahani jinayatkar kuni raftar kuni anangaz muqayisa bazisnarik basirat yudzisnarik haqiqat kaltaz zisnarik Dining du dünya yang mukayese boz. Suyun mazlumi goy ka thun met pi. Yul chik, Musulman chik. Thunga dhyan ngala. Di mustakbirin kuniz, zalim kuniz zerba chayut pinang. Ngatiz de jamia penuk, de millat penuk. de mardum ko nika sarmaya guzari bashayut pinang ngati dunyai naf'ayut zisnarik manfa'adut zisnarik dun azbin chachas med zisna din sarmaya guzari bachasin di ul pigna difa bachasin di millat pigna difa bashayut pinang agar mardum Palestine توسيا نغز دي بدفاع كون سنسي ميقعد كون غغما جغا شهيد چنسان دنیا یا تمزي ظلم و جنایت برپا چنسان بے گناہ مسلمان کون توب نسان دے جگا کونن کون منفعت متان کون لا نفع متان دون نادي لا المشاشد جا منافع جتهم مچامتان دچ کنتر چسبیت پی دی قانون کن کن مرساجق پچاچد دی ظالم کنیس مسئلہ بخون لا مهم بوده چی کنتی منافعنا منفعت الزایتان دی انسان کن لا مهمین انسانی بشریتی که ظلم و جنایت شاید پا بے گناہ ست پیت پا دی انسان کن لذا امام رضوان الله تعالى عليه سحمة كسل كنن تزسنانيا نغلا خصوصيات كتو دي جاق في توبة شاشد اولين خصوصيات چي دوين قدسي دي جاق مو مقابلة بايد بو مستضعفين كنز مظلوم كنز ضعيف كنز مستكبرين كنا ظالم كنا جنايتكار كنا رسي استادگی بايد بوينان ظلم و جنایت ارسان و مشایت پوینان دو جغچه این ملت کنیز امریکای ظالمی و غیر امریکای ظالمی جنایتی سان و یوتا دون نرسه ابر قدرت کننا مقابله باید پاو رنگین کنن دفاع باید پیدی جغنن نسرس خصوصیت بدوین قدسی دیجاق مو اسلام زنده باید پیجاقین حقیقتی که مسلمان کنال تزدسناری اولین قبل مسلمان درانسا ظالم و جنایت کن لقتیوتان بیدار چارگوز مسلمین حاکم کن دی قبل گاپ مو مردم فلسطین فریاد که تون مرگوز که اسرائیل بشریت دشمنینان صهیونیسم انسانی دشمنینان آزادی چلکند انسان کن لطق پچایت پینان که جگا سامچی ظلم و جنایت دی جگا پینوک دی مردم کو نکا کنتی سرزمین پینوک کنتی ننکامی دکسنا سامچی کن کا ظلم باشد سامچی کن کا جنایت مد بے گناہ سامچی کن ست پچاشد شهید باشد سامچی مسلمان کن جنوب لبنان لتزدسنارک فلسطین لتزدسنارک سوریه لتزدسنارک
जहान मुस्तज़अफ़ीन कुने का जुल्म बाचिंदो जिनायत बिंदु मुसलमान कुनला तुरता फचार गोस दि जालिम पुला तक फचार गोस जरूरी इन खोला यंग देचिकुय अरबाब कुनला देचिकुय जता अदबा चेतांग अमेरिका जिनायतकार कुन चोस कुनला यंग दुनिया यानो अर्जी शिगमेत पेत पिन बायत दी इंसान कुनिस दी जालिम कुनिस द टेम्पल हेफ्सिन द मौका पुलेफ्सिन गोश गिर शायद पी इंजवा इख्तियार बार गोश सेना दियुनिस दुचो जख्चीन की इस्लाम जरूरी न्यानंगला जिंदाबायत पाओ कवानीन इस्लाम कुन तमाम ममालिक इस्लामी गामीनुक इजरा बचस्ट्रुल bayat poyenang yang di zalim kuni jinayatkar kuni salta kun wakongi wasita lazbakan kun diun gang ma de tempo lepsin di insan kun tang kun di jaga jaga ke duk payat pi de waqt lepsin ya susang kungi दस्तूराती इताअत मिबायत बिना हक वहक़ीक़त पु दुनिया लशस बचाचत आज़ाद चलकंदी इंसान गुन गंग मला सुमिरिसी रोज कोच दुचो जख्चीन किर्तकफा चचुगा ध्यानंगला दुनिया ला इस्लाम शिकस ला कबूल बाचा चस्मिनांग तमाम हुकूमत आलम लर तखफाशार गुस्से शिकिन दंगला इस्लाम असलन शिकसना लगन जस्मिन जुल्मो जिनायती सानु इस्लाम दुख बचा चस्मिनांग द्यून न मुकाबिल बाचसिन इंसानिस बशरियती कने इंसानिस दिफा बचसिन अगर जुल्म वाक़ सोजिस्नारिक इस्लाम ना तालीम कुरान इस्लामी तमाम ममालिक इस्लामी कुन गामी नुबायत गलबा छायत पे ना वगालिब छे सीना दी दुनिया पे का फकत दीन पु दीन इलाही व खुदाई दी छस्वीन इस्लाम की खुदाई छस्वीन आया नंगला यंग खुसूसियत को निशितानु नजीचिक इमाम उम्मती फी अक़पूस कसलवी मशाचत दी रोज कोस रोज जहानी कोस या नंगल तज़िस्नारिक दे रोशन फिक्र को यतखन खुरयत खन कुन अमेरिका राह रविश गडुल बचतांग खुंग एताअत बाचतांग खुंग ला हुशदार तांग में पिजगेनांग रोज को दुजो रोज जखचिन कि दे सुचिकुन दे रोशन फिक्र कुन अमेरिका पर दिसान दुख से खुंग लज बाचतांग दुन ला हुशदार तांग मचाचत किन तजदी फुजूल बायत पिलस को निशितानुना लगलिंचिक अगर मलिंजिस्नारे कितना सरकूब बायुत पेन अजबीन तंग में युत पेनांग लिजा यानी का फरीज़ैन दिमाह खुदायानु इमाम उम्मती दी पेयाम पुला लब्बेक जरे दुचो यक्कुनैनु एलान बायुत पो दूरी चल बायुत पो जुल्म जालिम शितानुगना जिनायतकार कुनि शितानुगना दिफा बायत पो मजलूम चिक दुनिया यानुक गा इंसान चिक बशरियत ची वाक़सों सज्जिस्नारिक दी मजलूमियत पिशित्यानुक ना दिफा बसे हक व हकदार लग चुक पयत पो यानी का वजीफा नांग इस्लामी दी प्याम पो जहाने थुन चुक पयत पो यानी का वजीफा नांग रजा खुदा वंद ज़ात अक़दसी इलाही दरगाला दिमाह मुबारक पैनुक दुआ बुस दी मरज़ वबाब मखसूसन आलम हस्ती गिरफ्तार सुन से योतांग शख्स में का रफ़ा दफ़ा सुन शिकज़रे हम चीनी इमाम ज़मान अज्जल्लाहु ताला फरज हरीब सलामतो ताजील ज़ुहूर मीना वली अम्र मुस्लिमीन सलामत लुसे दी परचम इस्लामी पाका इमाम ज़मान दस्त मुबारकानुक तत्पत पे नसीब शज़द सुन शिकज़रे और तमाम मुस्तज़अफ़ीन जहान मर्दुम फ़लस्तीन दून गाम हगनुक दुआबो जालिम को निशितानुक ना नजात सोशिक आज़ाद सोशिक ज़रे अल्लाहुम्मा जअल अवाक़िब उमूरना खैरा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।